At this time, ladies and gentlemen, I want to bring a current president. The president of Colombia is here. Where is the president of Colombia? Look, come on, sir. The president of Colombia is here. President Petro. We honor you, sir. Thank you. Thank you. Thank you for being here. Yo no aprendí inglés en mi colegio, así que habrá traducción. I did not learn English at school, so there will be interpretation. A toda la familia Jackson, mi sentido pésame, mi solidaridad en momentos que se vuelven difíciles. Vivimos tiempos difíciles. To the entire Jackson family, my condolences. These are difficult times, and you have my solidarity. No puedo, como la mayoría de los que aquí han hablado, expresarme en torno a anécdotas, a vida conjunta con Jesse Jackson, al que conocí una vez y al que condecoré con uno de las grandes condecoraciones de la República de Colombia. Like others who've spoken today, I cannot, or unlike others, I cannot share anecdotes from personal experiences, even though I did once meet Jesse Jackson, and I also gave him an award that is the highest honor that one can receive in Colombia. Lo hice porque representaba para mí un símbolo viviente de la lucha por la libertad de los pueblos africanos traídos a la fuerza en todas las Américas. I did so because I saw him as a living symbol of the struggle to uphold the legacy of all of the Africans who had been brought across the seas by force. Yo vengo del país de la belleza. Nos enorgullece vivir en medio de la belleza. I come from the country of beauty. We are very proud to live amidst such beauty. De una enorme diversidad natural como no se encuentra prácticamente en ninguna parte del mundo. We have great natural diversity, one of the most biodiverse countries in the world. Una explosión de la vida We are an explosion of life. que me ha hecho pensar que la vida es también una energía And this has led me to think that life is also a form of energy. y que Einstein se equivocó en que aún le faltó en su ecuación meter la energía vital, la energía de la vida. Einstein in his equation left out one thing, which is vital energy, the energy of life. Que también, de acuerdo a la física, se transforma y se transforma. Which also, according to physics, becomes transformed over and over again. Y por tanto, como seres vivos con energía vital, simplemente muere una parte y nuestra energía se transforma. And as living beings with life energy, there's one part that dies, but then our energy is transformed. Y esa vitalidad natural en mi país, esa diversidad de centenares de miles de especies vegetales, animales, también está en la sangre, en la genética de los seres humanos que habitan las Américas. And this natural life energy that we find in our country in the hundreds of thousands of species, plant and animal species, is also something that we find in the beings of our world and of the Americas. Y como no podía llenar mi discurso de anécdotas, de situaciones comunes físicamente personales con Jesse Jackson, decidí mirar un poco la historia de Chicago y la nuestra misma. And so, since I can't really share personal experiences that I have shared with Jesse Jackson, instead I would like to speak a little bit about the history of Chicago and the history of Colombia and certain aspects that we share. Y encontré en el Google el encuentro de una palabra de un señor con nombre en francés, Jean-Paul Juan Disable. And I came across the name of someone with a French name, Jean-Paul Dusable. Africano, americano él, an African and American, que se enamora de una indígena ancestral, decimos nosotros, americana, en este mismo lugar.
and who fell in love with an ancestral American, that is to say, a Native American woman, in this very place. Y se le atribuye el hecho de ser el fundador de esta ciudad desde su casa en donde vivía amor. And I understand that he is considered to be the founder of this city from his home where he experienced love. No se sabe bien con certeza si era haitiano. It's not known for sure whether he was Haitian, Voy a suponer que él era de Haití por su nombre en francés. but I will assume that he was from Haiti because of his French name. Pero entonces estaba libre en este lugar con su piel como afrodescendiente en un lugar que empezaba a pulular en las mentes de las comunidades traídas como esclavos a la fuerza en Haití. La isla de Santo Domingo se le llamaba con la palabra libertad. And so he lived here with his, freely, as an Afro-descendant, as somebody at the same time that Haiti had become a free country at that time. It lived here with freedom. Coincidió en que ayer viví un debate con la prensa colombiana. La mayor parte no me quiere, es propiedad de gente muy rica en Colombia. And yesterday, it just so happens that yesterday there was a debate in the Colombian press. Now, most of the Colombian press don't like me. They're owned by, most of the press outlets are owned by very wealthy people. Porque aparecí 5 segundos en una película con un actor estadounidense de Nueva York, Cuba, se llama su nombre. Because I appeared in a cameo role in a film being filmed in Colombia with an actor from New York, whose name is Cuba, Ganador del Oscar. an Oscar Award winner. Y la película se llama José Prudencio Padilla. And the name of the movie is José Prudencio Padilla. Espero que la vean. I hope you see it. Trata de un hombre afroamericano And it is about an African-American man nacido en el extremo norte de la Guajira, who was born in the far north of Colombia in the Guajira Peninsula. norte de Colombia actual, Yeah. que es fundador de la Fuerza Naval de Colombia. And he was the founder of the Colombian Navy. Le llamamos el Gran Almirante. And we call him the Great Admiral. Afro, hijo de esclavo negro And he was a black man whose parents were slaves, y African de slaves. madre indígena ancestral americana Guayú And en the el mother- territorio. Was an indigenous woman of the Wayuu people in that part of Colombia. Luchó de joven bajo bandera francesa contra los ingleses. And he fought, as a young man, he fought under En the French Trafalgar. flag against the British in Cayó bajo el Trafalgar. almirante Nelson preso And Admiral Nelson, he fell prisoner under Admiral Nelson. y vino a su aldea Riohacha a hacer un barco de madera y allí lo encontró el libertador Simón Bolívar. And then he was at his town of Riohacha making a boat, and the liberator Simón of Colombia and South America, Simón Bolívar, encountered him there. Y venía Bolívar de Haití con la primera bandera, que aún es la bandera de mi país, el tricolor, And Bolívar came from Haiti with the first flag, which is still the flag of Colombia, a three-color flag. cuya mitad es azul y roja. Half of the flag is blue and red, El amarillo de arriba es el sol del Caribe and the yellow part at the top represents the sun of the Caribbean. y la bandera que sigue, azul y roja, era la bandera más conocida en el mundo como el símbolo de la libertad. And the blue and red that followed represented the flag that was best known in the world as a symbol of liberty. Levantada por negras y negros que se llamaban a sí mismos libres y habían cortado ellos mismos la cadena y habían hecho la revolución más grande del mundo en ese momento. And this was done by black men and women who had freed themselves, cutting the chains, and they created the biggest and most important revolution in the world at that time. Y esa coincidencia paradójica en la historia de lugares tan apartados, Chicago, Haití, And this paradoxical coincidence of places that are so far apart, lo que se llamó Chicago, la Gran Colombia, Haiti, Colombia, or La Gran Colombia as it me was hace known at the pensar en time, un concepto. leads me to think of one concept. Esta lucha por la libertad tiene una base que se llama diversidad humana.
This struggle for liberty has a base which is called human diversity. No se puede ser libre sin la diversidad humana. There cannot be freedom without human diversity. Desde el nacimiento mismo de la humanidad, la diversidad ha sido su fundamento. From the very birth of humankind, diversity has been its very El fundamento foundation. de nuestras repúblicas es la diversidad y la diversidad es la gran riqueza de la naturaleza y de la humanidad. The foundation of our republics is diversity, and diversity is the great basis of our republics and of our freedom. Es decir, no es posible pensar en una humanidad con pensamiento único, con una única música, con una única cultura. That is to say, we cannot think of humanity as a single way of thinking, a single kind of music, a single kind of culture. Eso no existe. That simply does not exist. Quien intente levantar ese objetivo se convierte automáticamente en fascista. And one who pursues that sort of an objective automatically becomes a fascist. Eliminar la diversidad es eliminar humanidades, creyéndose raza superior y las razas no existen. Eliminating diversity means eliminating humanity, thinking of things in terms of a superior and an inferior race, things that simply do not exist. Y si vengo a este momento contemporáneo de la humanidad, And if I come to this contemporary moment of humankind, en donde Jesse no nos ha dejado, where Jesse has not left us, simplemente ha transformado su energía. his energy has simply been Está en transformed. un lugar, He's somewhere en un espacio y en un tiempo in a space and a time desde el que quizás nos observa y nos ayuda. from which perhaps he's observing us and will be helping Porque us. en este momento Because estamos ante un desafío. Because at this time we do face a challenge. A veces me siento cuando amanezco en algún día pensando en que estamos viviendo lo que se vivía en Europa en el año 1933. Sometimes when I get up in the morning, I feel that we're going through what it was like in Europe in 1933. Me sorprenden las noticias, I'm surprised by the news. incluso sobre mí mismo. Even news about myself. Era 3 de enero, acabábamos de empezar y festejar este nuevo año And it was January 3rd. We were just celebrating the new year. y caían misiles en Caracas. And missiles were being dropped on Caracas Y in esa era la Venezuela. ciudad donde nació Simón Bolívar, el And- que encontró a Padilla y trajo la bandera de Haití para luchar por la libertad. The very city where Simón Bolívar was born and from which he brought the flag from Haiti and fought for our freedom. Y un misil en el Caribe, que es el mar de la libertad, no puede ser. And a missile falling in the Caribbean, which is the Sea of Liberty, that cannot be. Es una alerta de que estamos viviendo el inicio de tiempos de la barbarie. It's a sign, it's a warning that we're beginning to experience this Y hasta very llegamos a difficult moment. pensar que un misil iba a caer sobre nosotros, And we started even thinking that a missile might sobre mí mismo. come down on Y me ourselves, tocó ir on myself. corriendo a la casa presidencial para guardar la espada del libertador que mantenía en el combate siempre, para guardarla con mi propio cuerpo. And I had to go to the presidential palace to guard the sword of Bolivar, which we have always kept in order to protect it myself. Pero los misiles se fueron desplazando de geografía y entonces estamos ante una circunstancia. But the missiles have shifted in terms of where they're being dropped from one part of the world to another, and we find ourselves in the face of a circumstance. Una circunstancia que recuerda 1933. A circumstance that does remind us of 1933. Ese año Hitler, sin tener la mayoría electoral, subió al poder en Berlín, Alemania. That year, Hitler came to power in Berlin, in Germany, without having an electoral majority. Ese día Ernest Hemingway, como decía en su libro, doblaron las campanas. And that day, as it says in Hemingway's books, the bells tolled. Y no doblaban por ti solamente, doblaban por la humanidad. And they did not toll just for you, they tolled for humankind. Y jóvenes de todas las pieles, de todos los colores, jóvenes multicolores de los Estados Unidos, And young people of all colors, multicolored young people throughout the United States jóvenes multicolores de la Unión Soviética, and from the Soviet Union jóvenes multicolores de la China, and from China jóvenes multicolores de la Europa, de todas las culturas, and from Europe, from all different cultures, se atrevieron a levantarse
dared rise up a morir en lugares fríos y extraños, lejos de su to familia, die in cold and unfamiliar places, far y from a their families, destruir quizás el mayor peligro contra la libertad y la humanidad del que hayamos tenido existencia, el peligro de Hitler. in order to destroy the worst danger that humankind had ever known, Y se pudo Hitler. hablar de libertad después. And one could speak of liberty afterwards. Y hoy estamos ante ese mismo peligro, pero ya no en un rincón geográfico And llamado Europa, Today we're llamado facing Asia, the same danger, but not in a geographic space called sino que Europe or estamos Asia. ante un peligro que es todo el planeta, But toda la humanidad. Rather, it's the entire earth, all of humankind. Y por eso quise venir aquí frente a And- Jesse That's why I wanted to come here before Jesse para que nos ayude, so that he could help us. porque hoy que hay que hacer lo mismo, exactamente lo mismo que esos muchachos y muchachas de todos los colores de Estados Because Unidos, today we de have la to Europa, do del the Asia, exact same thing as de la all of Rusia those de aquel young people entonces. from the United States, from Europe, from Asia, from Russia pero at the ahora time. es toda la humanidad But now it's entera. all of humankind. Nos toca unirnos, We must join together. nos toca construir un arcoíris para todo el planeta. We need to build a rainbow for the entire planet. Contra los misiles no hay fusiles que valgan. No rifle will be of any help vis-a-vis a missile. Contra los misiles lo que hay es palabra que tiene poder y multitud. It's the word that has power and multitudes behind it in the face Y of la missiles. multitud se llama humanidad. And the multitude is humankind. Y ya acabo mis 3 And with that, minutos. I conclude my remarks. Hoy es el momento, decía, This is the time de que el presidente de Estados Unidos, For the- mirando el retrato de Lincoln, él y yo personalmente, the President of the United States and I together were looking at the portrait of Lincoln ante un bonito jardín de rosas que él diseñó. in the face of the rose garden that he's Yo soy redesigned. como Jackson en esto de la palabra. And I know I've run out of time. Pueda separarse Can completamente be completely separated de quien lo lleva a él y a la humanidad a un abismo. from that which is taking him and humankind to an abyss. Separarse de Netanyahu es necesario. He must move away from Netanyahu. Separarse de quien lanza misiles contra niños y niñas en el planeta Tierra. And from those who launch missiles against the planet Earth. Separarse de los misiles y hablar de un pacto por la vida. And to move away from missiles and Un speak of a pact pacto for life. por la paz. Ya, ya cortaron. Y unirnos alrededor de Jesse para hacer realidad un arco iris de la humanidad. Gracias, muy amable. Well, I know you don't believe it. I know you don't believe it, but we shall overcome. One of these days might take a little longer, but down in my heart, I do believe that we shall overcome. Leandria Johnson is here, and she's coming with the choir. We shall overcome.